Good morning. Yan. Alas 6 pa lang pero ang init. Oh. Pang alas 12 na. So ano lang nga na ako nakasarasan daw. Inito lang maray. Inito los. Yan. Ito si BT oh. Grabe na nakatingag ng maray. Tapos kada ako lagong kaibaan mga alalay. Kadakol yan oh. Sige lang larawakan oh. Sige niribas ako oh. Yan, sige lang daralagan. Nakatiringag na kamati oh. Tapos si Becky oh. Lintian sige lang yung darawakan mga ataman kong yan oh. Kadakol yan oh. Kaburulot na si Juan. Ay si Jigo. Sige lang iribas ako. Ayun na. Taringag na. So good morning sa gabos. And bye bye. Ingat, permi, tama init.